Guys, kain tayo guys. Ito, tortang talong with ketchup. Sarap. Yan guys, oh. Kain tayo guys. Sarap guys. Guys, gayahin nyo to. Ang dali lang lutuin. Sarap. Guys. Hi guys! Good morning! Welcome to my channel, Kusina ni Susan. Ngayon guys, magluluto tayo ng tortang giniling with tortang talong. Guys, samahan nyo ako. Guys, ito yung mga sangkap. Bawang, sibuyas, kamatis, asin, paminta, giniling na baboy, at saka talong guys. Kaya guys, samahan niyo ako sa pagluto. Guys, ayan yung bawang guys. Sunodin natin yung sibuyas. Ayan. Sunod yung kamatis. Ayan guys. Guys, sunod ko na yung giniling. Guys, hinalo-halo ko lang yung giniling. Kasi galing ito kanina sa freezer guys. Guys, tingnan na natin. Ayan guys, so. Halo-haloin. Halo-haloin ko lang guys. Lagyan ko ng asin guys. At saka paminta. Balikan ko kayo mamaya guys. Guys, wala nang sabaw. Yung atas kanina gagaling sa giniling. Ayan mo guys, oh. Wala na. Ayan. Tikman ko lang guys kung tama yung lasa. Tapos, palamigin ko guys. Papatayin ko guys ang palamigin. Pag lumamig na, lagyan ko ng itlog. Guys, ito na hinango ko na. Lagay ko na sa isang lagyan. Palamigin ko lang guys. Mamaya, babalikan ko kayo guys. Mag-tiktok muna ako guys. Habang lumamig yung giniling. Ito guys, oh. Panoorin nyo ako. Everybody shake it, baby. Guys, malamig na yung giniling. Lagyan ko na ng itlog guys. Haluin ko lang guys. Guys, magprito na tayo ng tortang talong. Guys, ito na yung tortang talong na may giniling guys. Tapos, magluluto naman ako ng giniling lang. Ayan o, nakasalang na guys. Babaliktarin ko na guys. Guys, yan na yung kabuuan na luto ko na tortang talong at saka tortang giniling.
Guys, kain tayo guys. Ito, tortang talong with ketchup. Sarap. Yan guys, oh. Kain tayo guys. Sarap guys. Guys, gayahin nyo to. Ang dali lang lutuin. Sarap. Guys. Bye-bye.